नमस्कार दर्शक बंधु आज आम जाऊँ एभली गोटे स्थान को जहाँकि आपण मानक देखू एशिया महादेशर सर्वबृहत द्वितीय खଣି बोली कहले अत्युक्ति हेब ना जहाँकि दीर्घ वर्ष धरी परित्यक्त अवस्था पड़ रही गत दिन मानक खଣି उपरे से माने अनेक कर्मजीवी अनेक श्रमिक तांकर जीविका निर्वाह करुले परिवार प्रतिपोषण होता ये कम करना तो आज से स्थान को जाऊँ कौन रही से स्थान दृश्य मुझे आपण मानक देखी आम कि समय पर पहुँचीजु से स्थान को तो मु देखी से स्थान भिजुआल कौन रही किभली भाव परित्यक्त अवस्था पानी भरी रही मुझे संपूर्ण भाव आपण मानक देखी तो ये हूँ से दृश्य ये हूँ से खଣି जहाँकि दीर्घ वर्ष धरी परित्यक्त अवस्था पड़ रही गोटे दिन थिला अनेक श्रमिक ए खଣି उपरे जीविका निर्वाह करुले बा ए खଣି उपरे से काम करी निजर परिवार को प्रतिपोषण करुले किंतु आज संपूर्ण भावे पानी रे परिपूर्ण अच्छी देखिपे ये दृश्य तो ए खଣି रे वर्तमान तो कई नहांती देखुथिबे संपूर्ण भावे शून्य संपूर्ण भावे बण जंगल रे घेरा चारि पाखे आपण माने देखि पारुथिबे ये होची सही दृश्य आ ये होची सही खଣି आम पाखे अछंती आमानकर सीनियर रिपोर्टर आपण माने जानिथिबे दीपक कुमार परासेट तांकर ए खଣି उपरे यथेष्ट अभिज्ञता रही दीपक बाबू आपन को स्वागत करुछि कोन कहिबे कि ए खଣି बाबद आपण कोन कहिबे मु जहा सुनुथिली ए खଣି गत दिन मानकरे तुमड़ीबंध अंचलर गोटे गर्व गौरव थिला किंतु आज संपूर्ण भाव जराजीर्ण अवस्था पड़ रही कौन कहे कौन देखुंत खଣି बाबद कौन कहवाई चाहूँगी। नमस्कार मु ए खଣି उपरे किछ कहवाई जाऊँगी तो ए खଣି तुमुडीबंध अंचलर जीवन जीविका पलटि थिला आम बापा माने ए खଣି काम आरंभ होला बेले मात्र 75 पैसा रे दैनिक मजूरी खटिकी आसुथिले तो सेई खଣି सेबे ठारू 2000 मसीहा मे मास रु बंद हो जाइए जोटा कि आज देखा जाए ताहले 24 वर्ष बंद हो जाइए यही खणीटी मादागुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया रे थिला तो जेते बेले सेंचुरी एरिया रे यही खणीटा जाइछि सेंचुरी एरिया भितर रही जाइछि कोटगड़ अभयारण्य भितर रही जाइछि जहारी फल रे खणीटा बंद हो गला पोरे एठी तुमुडीबंधर जीवन जीविका साजिथिबा खणी पूरा बंद होइछि आ जेते श्रमिक माने बहुत श्रमिक माने एठी काम करी तांको परिवार प्रतिपोषण करुथिले ताहा बंद हो गला एई खणी बाबद रे बहुत थर अंचल लिखित भाव में पंचायत स्तर ठारू कलेक्टर ग्रीभांस जगार दि जाइए किंतु ए पर्यंत कौन कार्यकारी करा जाय नहीं। अच्छा दीपक बाबू आमे जहाँ शुणुछु ये हूँ एशिया महादेशर सर्वबृहत द्वितीय खଣି बोलिकिना या कौन वास्तव ठीक कथा आमे जहाँ जानिबा कथा मु जहाँ जानिबारे एटा तुमुडीबंध ये मादागुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट ग्राफाइट माइनिंग ग्राफाइट खଣି जोटा कि एशिया महादेशर द्वितीय बृहत्तम खଣି जो ग्राफाइट बाहर से सबुठारु बहुत भल ग्राफाइट जहाँ कहती ये जो आमर कर्मचारी माने जितेबाला खଣି चली से समय जो कर्मचारी माने थिले से समय से माने एक कथा कही तो एते गोटे एते मूल्यवान खଣି गोटे साधारण अभयारण्य बंद हो गला जहाँकि जीवन जीविका तुमुडीबंधर पूरा बाधा प्राप्त नहीं जदि कहवा तुमुडीबंध उपरे या तो बाधा प्राप्त हो ना समग्र देश या बहुत बड़ क्षतिर कारण बोली कहले ठीक कथा आमे जेहेतु तुमुडीबंधर अंचलवासी आमे एई खଣି खदान रे एई खଣି काम चलला बेले आमको आम बापा माने एई खଣି काम करिके आमको प्रतिपोषण करिसंती ए खଣି अनेक लोगों को अनेक जीविका मध्य देइछि अनेक लोगों को उच्च शिक्षित मध्य करिसंती हां उच्च शिक्षित मध्य करिछि एई खणीर माने पैसा रे तो आजिका दिन रे
এই খଣି বন্ধ হয়ে যাইছি যাহাকি তুমুডিবন্ধ অঞ্চলর বিকাশ তুমুডিবন্ধ অঞ্চলর জীবন জীবিকা বহুত বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে মু ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଖଣିଟା ତୁରନ୍ତ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ପୁନର୍ଭାବରେ ଜୀବିତ ହେବେ ଆଉ ଅନେକ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଠି କାମରେ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ଯଦି ବା କୁହାଯାଏ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକର ବହୁତ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକର 11 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦୀପକ ବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କଥା ଯଦି କହିବା ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି ଏଥିରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବେକାରୀ ଭାବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜି ଖଣିଟି ଯଦି ଚାଲୁ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପକାର ହୋଇପାରେ କି? ବହୁତ ବହୁତ ଉପକାର ତ ଯେତେ ବି ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଇ ଖଣି ଚାଲିଲେ ଏଠି ସେମାନେ ଏପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ବା କାମ କରିବେ ତ ନିଜ ଗାଁରେ ନିଜ ଘରେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇକି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇବେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ବି ହେବେ ଯାହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ବେରୋଜଗାରୀ ଏଇଟା ବି ହଟିଯିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇ ସେଠି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି କଥା ବି ହଉ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ସେଠି ଅନେକ ବି ମରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ 15 ଦିନ ହେବ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ତାମିଲନାଡୁରେ ସେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତ ଏମିତି ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଦାଦନ ମୃତ୍ୟୁ ହାରଟା କମିବ। ହଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଦନ ଖଟିଯିବା ଫଳରେ ସେଠି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କିମ୍ବା କେଉଁ କଳକାରଖାନା କଲା ଭିତରେ କିମ୍ବା କେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ ମରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମର ଦାଦନ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ତ କମିଯିବ। ଦାଦନ ହାର ବି କମିବା ସଙ୍ଗେ ଦାଦନ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବି କମିବ। ଦାଦନ ହାର କମିବା ସହିତ ଦାଦନ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବି କମିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ବହୁତ କିଛି କାରଣ ଅଛି। ତ ଏଇ ଖଣି ଯଦି ଚାଲୁ ହବ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦାଦନ ଖଟିବାର ଆମର କମିଯିବ ଦାଦନ ଖଟିବେ ନାହିଁ ଦୁଇରେ ଦାଦନ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବି କମିବ ଦୁଇରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିକାଶ ହେବ ଚାରିରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବେ ଯାହାରି ଫଳରେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧର ବିକାଶ ହେବ। ଏଇ ଖଣିଟି 2000 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ ଏଇ ଖଣି ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହିଁ ଯାହାରି ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନ ଉପରେ ଏହି ଖଣି ବହୁତ କିଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିଲା ଏହି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଖଣି ଚାଲୁ ହେଲେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଯେ ଏହି ସୁରୁମା ଖଣିଟି ଚାଲୁ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ।